Like, subscribe, and get notified. Goa State Bus Owners Association President Sudeep Tamhankar met the Deputy Director of Transport in Bicholim and submitted a memorandum demanding the cancellation of transfer of ADT Ladu Gaokar and bring him back to head office at Panjim. Transport Minister said that Chief Minister Pramod Sawant himself had ordered the Transport Director to cancel the transfer of ADT Ladu Gaokar. He stated, "If our demand is not met immediately, we will expose the alleged mismanagement and scams going on in the Transport Department," Tamhankar warned. आम्ही रिप्रेझेंटेशन करपा फाटल्यान कारण कितें आयज संजय पारोडकर आमी ताका प्रेमान आमी ताका बाबा काका म्हणटा मोवी नाका तेचे 3 पंटर आहा तितून हो बाबा काका मागीर एक भाऊ काका म्हणा तो पी आनी एक ब्रह्मा काका म्हणा ह्या 3 काका मदलो एक आमचो बाबा काका ताका आयज आमी निवेदन दिल्लें आसा की लाडू गांवकाराचे ते जी फॉर्म जाले आनी जी फॉर्मा उपरांत रोखडोच ताका एडीटी हेडक्वॉर्टर्स पदा वयलो 1 तारखेक काडून फोंड्या घातलो ह्याच मनशान ताका त्यात ह्या निवेदनान आयज रिक्वेस्ट केल्या की ताका परत हाडचो आनी चार्ज कोणा कडेन दिला जो आर.बी. नायक डेप्युटी डायरेक्टर आसा सावथ गोवा हेचे कडेन चार्ज दिला म्हाका एक क्यू दिसता ह्या ऑफिसरांची डेप्युटी डायरेक्टर मनीस आनी सकयल्या लेवलाचो चार्ज घेवप एडीटी हेडक्वॉर्टर्स हे कितपत योग्य आहा पयशे मेळटा म्हणून कितें कसले आपूण तितून मदीं पडप भानगडी आयज कितलीशीच रिप्रेझेंटेशनां एडीटी हेडक्वॉर्टर्साच्या मेजार आमची प्रलंबीत आहा पूण ताका हो हात लावचो ना हो आतां राजेश नायक पळय बसला पळय तो थंयच फक्त आपले थंयसर वेव्हार कितें आहा ते वाट्याक हजर जावपाक तो थंय बसलेलो आहा म्हाका दिसना तो कसलें एक रिप्रेझेंटेशन सुद्दां आमचें प्रोसेस सारके तरेन करीत कशें म्हणून ताका लागून आमकां लाडू गांवकर हो परत जावो आनी हें हांवें क्लियर हितून बरयल्ल्या बींग रिमोट कंट्रोल ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट बाबाक रिक्वेस्ट केल्या की तांकां हाड पयलीं लाडू गांवकराक हाड आनी नॉर्थ गोवा एनफोर्समेंट जर सक्षम जातले जाल्यार आयज त्या डिपार्टमेंटान नॉर्थ गोवा एनफोर्समेंटच्या हेचे कडेन आयज इन्स्पेक्टर ना तेन्ना आमी मागणी केल्या हितूनसून की एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर सतीश मोर्जे एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर सर्वेश गांवकर आनी एसिस्टंट मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर बालचंद्र गांवकर तिगूय सक्षम सारके म्हणजे कडेगाठ मनीस सारके डिपार्टमेंटांतले आयज ह्या बाबाच्या नाकारतेपणामुळे दोडामार्ग चॅकपोस्टाचेर बसलेल्या आयज आमी पळयत जाल्यार दोडामार्ग चॅकपोस्टाचेर काय वाहतूक पडली बरोवपूच ना